Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeso kalalaman din na oras mga ustadyo si sa Jamiatul Waqf al-Islami. Paninta ko Allah buat tanud mapipya sa ditano si di kapaka beberat semua. Sami po suto na miya diskasakad rakano miya bitira karkano wagi ang kutua may pantag si kuped si kurupaan na kya simbi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nena ko numasalaw sa wakanunaya kagi miya putol so ka diskasakar kanurong ka riyaw tanwa oras. Samia batia tanu samia pusagiang ka iya kitaban udi nabi tira sagiang ka iya sambayang mia batia tanu supeci ku mga syaratyan inu tuwe ku na abitiara si na bitiara ku kasuti kagi aya paganaya syarat udi na peci ku mga syaratyan nagiang ku tua kapakasuti utaw sutin ka ginawang ka sutin ka su badan ka sunditarna ka subsumbayangan ka so kapakasul du oras ko kakibelat ka sa kamu tapos pensa syarat so asa pengisi ko aurat na miya biote tayo pensa mipus apa di syarat so kapakap niat utaw miya diskas tanapan so mipantag sagi nga sifatus salah siropaan na sambayang adudun so mga roko na umapaliugat ago mga sunat sa tigtano sa mipus aya patut si ku muslim na panabnaran yan makasembeng sekanian sa lagi duke sembeng o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi duke nindo niyan si ku mga pagtaon yan katigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sembeng ano sallu kama raitumuni usalli sembeng ano sa lagi duke sembeng kan sa panabnaran naging ngakir sa kitab agi nga kitab umbetian tanu Nurul Basair wal Albab fi ahkamil ibadati wal muamalat wal huquqi wal adab barki Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di udina kalema na imturuna Ibn As-Sa'di Syekh ya Syekh Al-Uthaymin agu si Syekh Bassam agu sumpada mga Syekh si Isa Saudi aki ang gunan su ilmu Iran taman din iman to natigyan gitu man nagimi katin dekap simbayang katigyan ato makbir ka agito su takbiratul ihram na ipuro kasi nga tigin puntagan si kumbalawagang ka nagu imbetad ka so kawanan kasi ku diwang kakapakay tigin asing ini betad chiko pose chiko buba pose dan ta kasi ko rarab na pupugilin ka tigin so kebetadan si ku sujud ka orianian na metian ka su istiftah itipul kasi ku nutuba sambayang gitu so kalalaman tanah subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka asmuka wa ta'ala wa la ilaha ghairuk udina Allahu akbaru kabira wa subhanallahi bukrata wa asila udina alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi namamugo ka sa saitan sa masul maya gubatian ka sa bismillahirrahmanirrahim sa masulam uba ka imam na pakasulam ka pensu bismillahirrahmanirrahim orian yan nabatian ka sa fatiha tigta na sunat so kapamutulang kaon mamana naba diri so ang bati ang si mga number na pendeka kaon na humati ka sa sura kagi madak lamyatan to si ko nabi so mga sura na inipse apya panso ni sakbi na mga atas kami kaysa na ni sakbi so bakara na sudun so sa timan so bakara na ni sakbi na naman so tumundugon si ko kadua karakat o di na so saging tason na mapya na pumimili ka si ko mga tigi Dr. Sa'ad Al-Thatri apa memilih kasi ko mga pipya langon mapema na nasutigin su dumadate ayang kay psikobsiko kailangan o mga ta pakatas na katigin so kambuti ka kapsakabakasi ko subu nagupabubaan ka so kapsakabakasi ko magrib so nataya nabay manan na pun kapya pun miya kabubaso ni bet sa kabutor si kusubo na di mapya di ka sunat na pakatasan o din yan pakatas na dako sa sunat lain mo magri pa mi ko pakatas yan na sunat aya agi nga pakabubaw no pakatas ni na dako sa sunat
gu paka belunyen amateng ka su di matas na di mabuba su luhur agwasa ragu su salatul isya. Orian yen na ipuru yen aliman yen ka takbir ka seperongko. Nah melagi du pun saya kita meali tano sami pusa pun gembira ka pagane Allahu akbar na sisa tampar sa kawan tampar sawaga. Nah sisa yang ka takbir ka siya berumane si man tampar sawaga. Pun ka tampar sa tangila na si man tampar sa tangila. Na pun man tampar sa lagi dia sa ini pun kan harus gitu ni tundu na tumakbir anta ka ay ni pura ende na limanin na ubu tumakbir anta ka tumakbir na ubunin puro na limanin anta ka piya ka perangan yan na ibtadin si ku lebihan sumbela limanin si kumbela lebihan membusa kakayatan na limanin suma akamrian si ku lebihan na beluin yan su ulun yan ami papantak si ku likudian na yakap kuswaya na pagilin ka subsujudan ka. Saka mo tu ada niyan si maloy na kiyatan nakaawagang ka awatan nakasaya sa sunataya. Gid na bersisi ka sama amum ka bad na di ka no disimi kadakalan nasusunat na di ka pa bang disturbun si ko padgaso na banga puro na ya panasisi ko nakasuy pagubing hadi asama no to na sa oras to na miyada. So ka pakakuang ka sunat kagi ka kuang ka na kakadisturbo ang opad ka na so kadisturbo ang kakopad ka na sa parotos iko Islam. Naturo niyan so subhana rabbiyal azim sa pakadakal niyan repeat niyan nyari si mga sahaba makasapuluran maripit batian niyan sa makaisisa subhana rabbiyal azim nakiustapan udi naman niyan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nakiustapan kapayapan orian niyan ay puro yan awlo niyan si karoroko yan sagyang utakap puro yan sami Allahu limal hamida Rabbana walakal hamdna kapakayo to mekas kanina imam mudina tarambisa mudina subda mga lapiat kagi na mawda mga lapiat kagi Rabbana walakal hamd Allahumma Rabbana walakal hamd Rabbana walakal hamd Allahumma wa Rabbana walakal hamd ang gusto mabda mga lapiat patami alo ya lapiat hakip lapiat nun Nami kabus kanin ma'mum na ibubturunin Allahumma Rabbana walakal hamd Rabbana walakal hamd sumbatianon so hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kapayap na siya imam magumong farid ni sumbatianon ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kaya dataro emyam maanag yan kaya pimbalan siya yan ngaya sheikh na si ibu mapantos si kumamum di kapayap na si ko imam na turun kapan nagyang ito sumamo magusto imam magusto munfarid Rabbana walakal hamd na mil'a as-samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'dah. Naipuro yan, awagan liman yan. Mila liman yan si kupantak si wagan yan. Inda raf'i min ar-ruku si kukitin digim pungu kaya ruku. Sa ino, pangalika kapan anta kadi na malabitira sa mga ulama ad na mga ulama pangalika kaplan na mga ulama di pangalika kam siya pagdutsi ko tunitin ko mga ulama ka sasarigan ka na so batia tanurun lagi di Sheikh Uthaymin Sheikh Al-Albani Sheikh Uthaymin nagu si Sheikh Bin Baz na yar kiranun na pangalinga kap nga wa hakadha fi kulli rak'atin nagitud ni punggal bakan ka si ikumani raka hagu suka pagbuat si ko karo oreno to singa to agitud ni kita karo ka na sumujud kanyan sa sujud din so pitu aib sujud giyang kaya benengagung ngirong na iseni karak iseni aib sujud sumbala palad na dua so leb na dua so mga kamar o ai na dua mambuto mimbaluya pito mimbaluya pito tanuden ka di ka pa bang lalakata ka basta lalakatan na ka so mga kamar ka di ngay sasakad na di ngay sasakad na sunat panapaki kibilad na sa mga kamar ka na udi nga isis kudo gigirorwaay nga si kukaroroko ka na damatanto so pito pakasujud na so mga ulama na tiginas la damasak susujud ka sa apa pagmutro ka doon si malo nino pakapandukatan anta ka pakapagawatan na si Sheikh Uthaymin sa mo to Sheikh Al-Albani na pakapandukatan na pakapandukatan ro sa likod mamukot murmuro ko lagi dito maka dedekat so mula aing ka rags pakakikiblat nga sa mga kamar ka upgugeng ka
Naturo no kaso subhana rabbiyal a'la. Udi ni subat kan so bihamdihi. Tama na po sanin. Sige ngo tuwa karo ko mambuna ng butian raha ano to ba? Subuhan kudusun rabbul malaikati war ruh. Kapag no to. Kapag sa mga murid na batian yung kitab Syekh Al-Albani aslu sifatis salatin nabi ka dudu nagyang nga mga kawan. Pengaloy na ka na mga dhikr, adhkar, pumatian siku sambayang. May nakilipatan na kan ada man na so pumamakin giman to na mataw Facebook na siko Facebook kan na adin atataguna kanon sukasimbayang translate to sa Punjab sa Arab na Bilu Amranaw ngarani na sukasimbayang na so kita pagabda so kita simbayang so mga dhikr andudu pematian langon-langon dudun nakapakaya dumon lud kanoron na print na usi sa ginawang kay pamagingan aded na muskilaon yung bagay nud talaw da paro giyang ay pumakin nagdiyo na siya kung mga study si sa Jamiatul Waqf da sa lakaw kay Husni Siraj Saifuddin nakapakaya ilan yung sa Facebook kan na dudu na giyang ko tadya kanitero na ini translate ano sa Maranaw so kita kapiga pagabda sa Rasulullah so kaya simbing Rasulullah so mga dhikr yan so mga kailangan katokon ka ako kumansi ko sambing na dudu translate dito sa Maranaw Orian yan na sumujud ka niyan. Sumujud ka niyan na mut ka niyan kasusujud nga paguntod ka niyan siku siya tanong matataman sa mipos. Muntod ka niyan sa sajdatain. Muntod ka niyan siku pagal tano du sujud muftarishan rijlahul yusra. Emanan yan na uuntudan yan so diwang yan na ai napaka suskid niyan diwang niya kawanan niyan ay onto din niyan so diwang ay niyan napaka suskid niyan so kawanan niyan ay game ya ali sa sunna pes Umar bin Khattab din yan kukuan so tawarrok nagitir yan gin ko to manap kilitan wa naman ya pugunto din yan so bala ay niyan manani ni pamutugan so diwang ay niyan kawanan ay niyan na taman ni manto na mazil na nabhath wa nakra min al-kutub de tano penteman kung beti tanoron ada penakiat on tanoron kitab abanya to mini ibarat tu dina banya mini sampul lagi ko kitab Syekh Al-Albani asifatus sala so mas molad na aslu sifatis sala surki Syekh Uthaymin na danya no to aloy bad na lagi dunu to accountod saka moto sikop da mga kitab bamiya nga beti tano mi pantaksi ko sambayang na datanoro to mabati QT isa kung sa tanong kamada kalan nini ka simbe nga account na lagi duta account so ay sunna inong tabu mano ba yang ko taw na ana sakit yan udi na dinya ko bumuto tsagi account de iftiras ibaratena ay iftiras repeat na iftiras na untulan ka adiwa nga aing ka na isisked ka sukawan kasi ukilid kauntod ka sa kilid pitot ka naron nga sked ka so yan ko talaga dito nag-YouTube sunna miyalo ya kauntod sa so Umar bin Khattab di pagod iftiras nag-YouTube ni kauntod din taman si okay pa kasalamin nag-YouTube ni kauntod din sige ko lang untigin no kauntod nag-YouTube ni suan yan enon tabutig yan o ba si ko dua tashahudun kana tashahud al-akhir to ni tashahud al-akhir gitu so dua so tashahudin na paguntod kanyan sa tawarruk yang Syekh na erkyan na kukuha ni na sunna so tawarruk kaya tawarruk mambu na tuluwa kala siap kilisi kumangula da kitab siya na ibu inalo niya na iti na tawarruk na muntod din ibtadi na pitutian si iku lupa napakalinian so ainian adiwang si iku baba hagi sama na to na iskid kasukawanan na si iku babag yang kutakawan na ainian na pakasosolakan niya nun so adiwang yan so kawanan niya napakaskid yan gitu pitiro yan at tawarruk. Adnap da tawarruk at tina tawarruk na siup da mga da kitab na padpanito sa tawarruk kagya anam tun sa ibadat no to ba ibadat al-mutanawiyah mga barang-barang irupaan na padarupaan yan nagyang kutwa singa pelipitan su diwa nga aing kasi ko pagal tano bubun ka gusto pamuswano ay adman narong nga pakasangoran langon so aing ka sa tampar sa kawan na taman ko
aing kaakawanan. Orang ini natirun kag yang utara bighfirli warhamni wajuburni sanatina wahdini warzuqni wajuburni na pipnu tu kepaati butiruna rabbi ghfirli na kios tua menutu na sumujud kanien sai kai dua salagi no kia sujudian si ko pagane na mengus kanien salagi dun o kia kia roko ya mana tomindig kanien na romokos kanien man salagi dun no kia rokan so dene si man mambuma aloy amay kung bengung ngaro antun na ikaw na so disembayang ba to di ka disembayang na pagmuot kasi ko kaso sujud ka na sama no to na may didikan na kalimang ka gumididikan na ka labaka gimang buwa aing ka na mididikan na ka mambu na hindi ko na malkat so 5 o sulab na gito basta kagi ko sumujud ka pag ni apunga sa karoroko kaya tindig si koroko na pun ka piyakaw na labaka piyakaw nang ka labaka na san na kuri malkat su labaka pun ka piyakaw na alimang ka na kelakat din na labaka na buman malkat alimang ka itu sunna mi aloy si kumang ulama diyan ditiro na proses sa pukitan kagya anabi tiro na mga ulama sa gingot andi kun rapi andi arudun Sheikh Uthaymin na ametigin ka ba so loks na sab keparwan yan nagyutud ni swanen sumansumango doon natin na mapinapakaw na niyan alabyan so sir tanoron na si kalalban ni Erken na pakaw na so 5 idekan na may mamukumbang na kuri malakat so 5 na kalkat so lab na buman so 5 narutan no susurami ko tindig siya kalalban ni siya na din na nun aloy awre na kita kay patindig ketigin na tumyakbir ka sa takbir intikal ka transfer kana ba takbir a ihram yung tapagan ni takbir ka nakanaba ka sambiyo sa 5 nabakasambiyo sa 5 na nabakarupan betiya sa istiftah yung utatigtan wa Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukurataw wa asila na dinutum betiya di kapan pembugo setan gitin ng akirik sa kitab fa idha jalasa lit tashahhud na may kamuntuds kanyan ka tashahhud kanyan na betiya niyan sa tahiyya sama dakal klase sa tahiyya na tahiyya Aisha na tahiyya Umar bin Khattab badna tahiyya Ibnu Mas'ud aya kalalay manapkatun si kumang kitab da sa tahiyya Ibnu Mas'ud ta at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu was-salamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alayna ala ibadatillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu giti kalilid na Rakoto Ibnu Mas'ud na sumang ulama na nabi tira ni turun assalamu alayka wa salamu ala nabi piandesan na kepakai ka na mga ulama at ititindigun na salawatan yan so amay tigyan ka amay katigyan ka skanian na thulathi o di na rubaiya mana niyan na 3 rakaat kana ba 2 rakaat o di na 4 rakaat na tomindigs kanyan tigyan tomindigs kanyan na betian yan si ko pamaba 4 rakaat na yung uta 2 apkori na patihabu da sakbun patihabu dis kanyan sumakbo kamay misa ino madi masalah ka mga sakbaw na ano mga ulama tigin na pakasujud ka sujudu saho isya kalal ba natinad na ba digin pakasujud sa sujudu saho taro to paabunti na sabka pansikoy ka patubo patrakat thumma yajlisu li tashahhud al akhir na muntuj kanya siko tashahhud ko limpusan sagi paguntuj kanya sa iftirash tawarruk gitu tigtanwa miyaw naro siko kagi patrakat na di pas kanya nang paguntuj siko ika 2 tahiyat sa tawarruk iftirash ay paguntudin tiya kan aya iftirash na maripitakan aya iftirash na onto dan kasudi wangan nga skid kasukawanan na ingka na ipatadi kan bala 5 kasi ko bubun ka sa diyang kasi ko lebaya na saya nga tatago so 5 ka na andi kipurun ka ko syahada kita kapturu ka andad ni kagirang at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat taman tsaka po sanin nagito may baba na andi kap kumong so asyhadu an la naqawg naqawto sikum Allah Muhammad Rasulullah naqawg naqawto saka mo to agira na duaon kaging to sa kapusan na puro ka uto yung ta kumasi anani dun Allahumma salli ala Muhammad 2 penuto
naik puru kah siko na madun itu tikira na kailangan din siko to na sabutan kayo kita dinga diga sembayang adi nga matanduin di arop pumuro ni ngarop ko galimang ka sa giyang kuto tahiyat na salawatan ka sunabi na an madal mamiru pan suka salatin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid gitu sisirarno gitu imbet yan akan kay madakalan nilapiat na wa yata'awad na mamugus lumindung sekalian si kusiksa o naraka agu siksa ko kubur agu lumindung sekalian ko fitna o kawiwiya gusi ko kapapatay a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal gitu pelindungan apa na mamangnis kanin si sa kapusan na sambayang yan na saan sa gini nakaturo yan giyang kutuwa di ba nami aloy sa hadisa kapakay may nakamaraning kasi ko kada nakapumanganing ka si ko sambayang nagyang utak kasusujud ka na basi buku kapusan tinudunu to mga ori wala na basi buku kapusan pagana ya kaya sujud ka na pangani kasi wala na gitu so kapanton si ko kapusan o sujud so kapanton si ko kapusan o sujud na kailangan to sa dalil saya na ana dalil saya gyang ngaya si ko kapusan na kaptahayat ka lagi dudura ka tapi semena tatlo rakat patrakat na si ko kapusan na mapasad kas lumindung sa ginanapat nagyang akir sa kitab si Allama Ibn Sa'di na papakain yan mamangani ka sa mga pangniya mga pipi apang ni si kudunya gusi salungan amori na mamangani ka na mapasado to na selam ka sa kawanan nagup selam ka sa diwang na tinulun ka so kaselam na madakal mamwilap ya tugdi kaleman tanor na ito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapakaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awina assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ana mga miyang mawarada ko. Gina so kale man di ka ro piliga mamay na di ke sabuti yung mga maamom. Kawala balangon na maamom na lagi di na balangon na mga to na barak tanong pumaginig na bayran niya ke sabuti gyang kay ditano di discussion. So anto niya kita kapsilam ka ayam ya warad na amay kapsilam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napkili aging kaya katamparian saya so kaputi napkili mana ni napsingur assalamu alaikum mana sumiyang urruja kawanan assalamu alaikum warahmatullah sumangor mo sa diwang na turun yan so assalamu alaikum warahmatullah kana bagiang kaya kala layaman napkili ko sabad ko mga imama assalamu alaikum warahmatullah pamana ini po assalamualaikum nambi sumiro sa diwang na gitu di ayat sunnah ti Syekh Utsaimin nagup kuli si mga padamang kitab akhta fi salam mga karibatan si kusambayang na aya kasilam ka na makasangor ka sa kawanan akili agyan kaya tampar siya sa agyan abis ka kagito si Rasulullah may kili tamparon siya sa kaputi na dumingil mang musa diwang na sa kamoto mambuha terunan so assalamualaikum warahmatullah gitu nabo man mamubangan dingli so sa likod ka di gitu iyo kita kasalam yang apkilay man to na maluanan kailangan sa dalil gitu gini kompleto aropaan o sambayang yang amyali tanong gitu tiar kanwa bana kebubar kano ron kumua so di Facebook so anawat na Facebook si kung naba di Facebook nagkapakaya makuha niyo sa giyang utuwa Facebook akan nami pantagsiko so sambayang basamranaw na o kita pagabdas o kita sambayang na dudu dudu peso pada mga to kita pakatalo sa di ka mabibisi makapaniat kapipya malo apiapan meto na inshallah napakatarotop siko kinangalan o sambayang so inalin niya saya arkan so mga rokonan o sambayang pana ato na imbida no roko nagwajib bagusunan so kalinian siya bu pagalinian siya bu so to na mga rokon pulo so sambayang so karoko so ka alkiyamal kudra so katitindig si kukugang kaon so karoko so kasujud so kamungun sa giyang kaya dua so kauntut ka ko bayna sa mga kapuguntut kailangan na diyan pingibubaga so kapakatetak na sa giyang kai amanga miangaloy arokon bana
rumo ko kana mi atek na bagi ngo talagi ko tuka ana manok ba marato ba lagi dutu na bagi tu lagi dutu na dikesak so sambayangin so katakbir sa ihram kita pakai takbir so kabati ako Fatihah kiti sumang ulama tanun na pengen kirik sa kitab na betian kasus suratul Fatihah api apan so imam na apken ke subati ayan so kapaka tasyahud cakapusan so kasalawati si ku nabi sudua salam Mina pera gitu imalurun pagi nengkan. Gia ngaya kali lidem mga ulama tanom yang ngau nasaran na yap ku nira na iburo ko na salam sa kawanan. Gitu biro ko nun na ano mamui sumiyang ori na hindi ka pa assalamualaikum warahmatullah na di niya pa niya na bumadua na tominindigag yung kutamya ori. Bumadu so salamu imam. Kagi tina miyos to na miya sakso kakapakambulagami. Na saging kaya mga ulama tanah Saudi iman to na tindigiran na sudu salam na langon rokon. Tama sa ti Sheikh Fauzan Salih bin Fauzan al-Fauzan isa iman to ang mga ulama sa Saudi at tigyan na basta ang bengong asiko ikadua dapat mapasatyo assalamualaikum warahmatullah imam na sauraso to na miyabina sa susambay nga maapsim nga purman. Na bapya penaki ay makorek nagyang kuta isa salam na mas tumagya panigura duka isa asalam na ayaburo ko na tumagya panigura duka ka ama eme na eme yakorek tindig nagyang kutwa so dua salam na langon rokon na miya dili ka duka sabab si ko kini baga kan kasagiang kutaro ko o manu ya makorek na subusuro ko na paganay na nato ba ayaburo ko na salam na paganay na niyong aswika doon na baka pan tiro mga ulama at tigiran na sa semara ko nabati na di kapakay di na begitu di na to maptiro na bera no to ditira ko makita biran so ito malutan ron tinuden mga urip no Allah po makinigin mapya sa orasi manto to ni mga wajib si ko sambayang basta mi bagak ka sa kanabang kapiti baba na ulina di yung katawi nakapakaya sujudan ka sujudu sahu sorokon gi sa tinudun sorokon na basta mi bagak ka nakambulingan nang ibarat yan sumiyujud ka romiyo ko ka maro ko ka sami Allahu liman hamida sumiyujud ka miyuntud ka kahanda Allah muntud ka na kalipatan ka ada ka makasujud sa ikadua sujud na tuminindig na miya ka makasika doon na kato siya doon ko makasujud ko pag na ikadua sujud nasa oraso to nasa sisi ka saro ko na mbilinganan kagiyang ko to sujud mbilinganan kayo tadang kakasujudi na sujudan ka to ituning to sujud ka sa ikadua na tindig ka na mapirumangka man romo ko yung timbidaan yan aso sujud nakagirokon kailangan ka to sana yung mga orip mo laka pun bibagak ka na rokon na proses pagukitan ka suro ko nakambilingan ka api adang katibu ba kapitibu ba kami binasa sambil udang katimbu ba nakambilingan na kaso rokon na mito na nga nga butunin so bapian to na miyal pasyen pamaw sa timan na sunju sa timan narakaan yang kibinasa na makapurumang ka ito na mga wala magidip kidin ni ba nalay to na miya susujud na minibagak ka sa ikadua at natin kepuruman na yang nutur pakadagi yang kunta sa timan naraka pagumang ka din sa raka yung utada katarotopin na kidin nuto sa balin at tirotopin na mga wala magiyuti begini na ipkidiyon na sujudus sahu so man so nga paliuga chiko sambayang gikan bidan so mga paliuga chiko sambayang na di kailangan na ba nga po diba kalipatan nga subhana rabbil azim na sisika sa sika ko subhana rabbil aduh dako ba si makagiraw subhana rabbil azim nagiyang ko toras to na di kailangan no baka petu berarti ke anak petu anak no to di no to sujudan ka badno to sa sujudus sahu kalau saya butuh ka sujud sa sujudus sahu baca mga wajib nagyang utas mga laon ng mga takbir na takbir to na liwang takbiratul ihram na mga wajib susami Allahu liman hamid na wajib si ko mamagusu tarambisan ni nga sembayang si kumamu nak nabun wajib surabana walakal hamd nga kiri sa kitab gitin digin ya rabbana walakal hamd na langong kiran wajib subhana rabbil azim na wajib subhana rabbil ala na wajib
so rabbighfirli na wajib, so tasyahuda paganay na wajib, so kauntudro'o paganay tasyahud na wajib. Ino to, berarti na kahanda wallah di ka disuming Allahu Akbar na patututo na hayat ka sa paganay tahayat na bangga din kaya lipatin na kaya to singo na miya ka tindekudin ya street ka miya tindekudin singo ta kaya pa ka tindeke na haram mo baka peto atau siya haram mo baka peto umano miya ka tindeke na da matarot to pakai pa ka tindeke na wajib bepeto ka iti pa petulun wajib bepeto ka lagi ngo ta ka tindeke maka tindeke na kaya to aduh ko besari maka tahayat sa paganay tahayat na saura soto na dingad nutuk petuan ka sujudan ka badnuto sa sujudu sahu. Mian kayo mangori penwala auto na bidaan oroko nagwajib yuti kay kailangan denaki. Ino tigo Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Paliuga suka pagana ci kwa gamasi ko kalangon o mga muslim. Kino to lagi dia di pagana na di ka mataw simbayang. Na may nasumasa nasulok sa bakol subinian kay makatinud na karanta daw diyan mana nina miya ko masa hadapan wallah natigin na ng bulasan wallah dab sa bulasan wallah da makaukit da di ka pa kada wasik wallah nya kida wallah ya Allah na de kan kataw ni kapde sa di ka pa kaya dawan si ik wallah wajib din ko pisa katawan ko mga muslim aso sambayang na mapagana di ka wanto nero panakasan giti pugup tanurun discuss panin ta ko wallah kay pagpulo diram ne sa Facebook na makagupaya si ko di si mga pumamakin kabaron niyan di ka mentay kuri na si kuri mga masa na makagup si ko mga tao di di ka mentay so sala ka sa tigin tingo tami ang alero so sala ka sa tigin na mga sona tututigin na din yung kabatal samba yang apet tigin ibagak yan sa piti bubayan na nabane miya batal ayos tutigin na miya kalabat sa balas si ko samba yang yan kaya sa kada kalasyon na ito, nakalabala sa pagkakuha niyan, tina, Allahu alam. Pero yung tina pamagalta na piturin, pumakabatal tayo. Pagaloy niyan, so pumakabatal si ikusambayang. Ay, tina pumakabatal si ikusambayang, na basta, na mibagak kasi kung mga syurota, kung mga rokon, sa piti buba, kasada nga si ti buba, inong tabu ba, mandi ka. Ito na para sa ito di ka. Barat yan na, syarat so kapag bedes, oriyan yan na, dama kapag bedes ka, da mipsutinian o di na ba da mipsutinian katatalian kaya posible ba da mipsutinian makapte mo na katatalian naging katatalian na di makapsuti barat bet ya pakawatan tanon wala miya da kapama di na katatagun na did na bedin de kapte mo man de panayig na sa oras to napsemes kaya sa din nabdesen o di na dasuyaw dan ditarnian na makapagabudas na kagiya dasuyaw niya na di kapsimbe di makapsimbe yang din suta makapsimbe yang din so tao saka mo to mamumiko di kagagasuro ko ni barat na lagi do barat yan na di kagabatumitindig na nasumbi nga mo to kako mabuwa maya pag-usin yung ni kong kagabaso katindig na sumbi nga mo to so lagi dito sibusi ko di yung pagagana kapakayap kada na kada so kasas katutaw sa giyang mga syarata o mga rokon o na watub tilo bitarkil wajibati amdan na pakabatal tigyan so kibaga kasi mga paligot basta piti baba udah tiba ba nakanaba kapasujud ka sujud sahu padpentingin sa pakabatal so kasinga bida so ka Ismail kapaka kaalagir ka sa singa agus sumini nga singa na gitu pakabatal to basta adna maka oni a sound miele ngip niya na sound na miya kasing oto kaya batalan yo sambayang yan ano ko kumano ka pkida si kudi sambayang haram kudu sa so di ni mangayad wal agus so katero sa piti baba akatawan niya no to pakabina sa siko sambayang yan. Para tiyan na, may nanalo. Wag gusto mga patya nakatiro, pakabals, na pakabatalo to. Saka mo to, pakabatal panso ka kukoga madakal ko kalalaya miron. Tano di nga ya, kataluti man ya pagaloy niya na ya. Ano to ba, David, patakaran pakabatal o kakukog. Kakukog amadakal ko kalalaya miron o mga tao. Agumiya ka tundug-tundug agu kena ba kailangan akya kukogin na ba darurah na ba may sisita kanggal ba kanyan nagyatalo paganero na miya kakukoga madakal ikadua na miya tundu-tundu ikatlo na kena ba daruri na ba kailangan kami tigin ka kailangan na dabon muskila apiapan miya tundu-tundu ibarat yan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya tantor kanina pagawidan ni nagyang kotwa wata sa dinya ni kasimbayang
na madaklo to man naging utak inawidan ini puro yan na may mana ini buba yan man nakaigi kailangan no to uli naging utak kilo yaw papatak ke supeto na pununutok si inaka uli na sa buba na si karoman yan na wajib bakal kaan yan sa di man maalin so kiblat yan amay ka sa amo to tigin amay tiga ka na ba kailangan ka baratian na di mangunguko to di na di gita-gita na sara di makadakal go kana ba sara di makadakal udah makatundu-tundu na kana bo to pakabatal ito to na mianggal lebak sa di mapia na padpan sa pakabatal na lawin niya na suka ka nang usukay nam inon tabuti na ba may ito agya so mga sahaba guni na sa katidiran ni kasumbayang na pangamamaraan siran sa plak na paginam sira na o may tubo minin mo din na giye mo duli na inang biyasa na miya katapas sa na gito sa oras ito na pagkapakay uto binasir katanon na daraktan ron si iraw tanda guni na pagkato sana kan si sa Saudi si wadu dua miya dimi kakintawa ad na imam rosi sa shark sa Saudi si sa demam do isa sa mga ngeduturo sumbing sira na alas 8 sa tarawih na kapapasadiran na may kukapita sa tarawih ito kung nabuto tahajud tarawih napakatamat sira hindi mambudi ko pribato sa itong apkato siya kanun na sa pulugawin na miya katamat siran sa Quran tundo diyo keribat sa pulugawi o talugawi Allah alam kaya malo miya tiyo na anto na di mga pipiya ding gulbakan si ko sambayang di manggalbak si ko sambayang nakataya tina di mga pipya pakalabat nabot man pakalabat di pa katarotop so taw si ko sambayang yan kaya niya di manggalabak nagyang oto kasanguren sa kawanan diwang di mangilelay nagyo na lumangag na ano mga ulama pa haram ni rano to manap kabatalan yung sambayang gusto kabtad din si ikum liman yan sa tampar siya sa kilidin ikikilidin siya na dito kapakay ba't pan sama keruhata di mapya ka ini sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang uta kauntud sa kauntud aso udi na si ko kasujud sa kasujud aso kote na kaigaw aso kaya kauntud aso nagyang utang balain niya na matatago sa bala pitutin managi pitutin na mibu bupatad si ko lapot untudan yan na gitu na makru uto anam wala mampaharam niyan udi na siya ko sujud na ibubagya nga liman niya na ibubugyan ro na makrup nuto ana mga wala mapanagpaharam na tumagya panangili nga kaya may namiya ko rin na haram na di ka dingal bak sa haram paabatal siya sabi yuto madakal latin no di ko disumbayan na din na terima na panganyakan kaya paganero na di terima nyo sambayan ka na naman na ikaterima siya ko panganyakan kaya doon na tinuliti na siya tamya rata-rata ya dito nabara sambayan kaya isa sabop yan na kayo sambayan na di kesak benar ko pitir Allah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar matana so sambayang na kisa parenso marata gusto mga sisingya gulubok na kagiyag yuto so di taroto pa sambayang so maso di magasar bu na naman yung kakasa pa rin yan ni mismo sambayang na damasak ay tama na miya lakat na so kasusugur ka niyan sa kapsimbayang yan so balas na da balas yan nagyuti po pa ka adun sa paratiyas ikwallah tago niyan si kuliman yan so pakadisturbo yung uta kang gagalapo ka tashbikul asyabig yung uta di ka pakangirawa sa lima si kusulusan ba yan di ka pakangagalapo ini ang gita-gita na mga di mga pipiotos si kusambayang pamakalbad sa balas kagiya di ka kedeso kapaka tetak apaka iman uto hindi ba kasum kumikibalat sa tola din hadip no tumabay gitu sumanga ulama na diyan ito di mapiyabot subangalan na baprinti kay gigira di sumya nga tao na pakilayo sa likod ka na kidisturbo nga pa ako kapan sa dusa so kata so pamagalta na tigin so tigin so sambayang na ayan yawan yan ugap katarotopian na so kapakadadar pa opus uta mana so kapakaiman katigtanong nagupanab na rin yung tigyan kamapumimikiran yan so nganin adin yan diteroon kumbatian yan berarti supati na kailangan ng kataon sinaremya ka mamasa so suratul Fatiha na ini pun sa kawawatay ka narami kidin miya loks pa mo miya loks tabi na dingga din katawan ni maanan yan ilang nga kiso translate yan niya marano hindi na pa ingisin ka kung mga ulama
Udina dengan sa seminar nagito bi pendiskusan ngami ako ang kaso mga fawaid mga unga na mapapadala mo. So mga dhikr tiba kan bila subhana rabbiyal azim nadang kading katawan to ni subhana rabbiyal azim bisa. Wa bihamdihi dengan katawan ramig mini tulucu ida di paingisen kaki sumanan yan. Apa pa katal wayasi ko kapaka iman ka. So di nga din dua na indua nga naso katawan ka. Baka din dua sa tiga kisalim na pita na imapia dua. Pedsakap terima si iku dua na katawan kay di nga din dua. Agu kapag pemimikiran ng katigin siko, di nga dinggal bakan siko. Yang kaprugo kap sujud ka na kapag pemangalim beban kaya siko Allah. Ano man may kading pipikir no tagay na remiyo ko sa hadapan wallah, sumujud ako sa hadapan wallah na to ni balinin. Lagi ko rubutap kapag kwanto no. Agu mapakamasan yan tigin aginawan yan, pamana matataguin sa ginawan yan. Si iskan yan di pamakuan na detaruba di niya nimbiteris wallah si kudi niya ni kasimbayang mana imagine nga man di nga dimbiteri na gobyerno na di ka tatagun sa ginawa to na mapia to di na mayor o di na baryo di Allah alam na benda kararangitan so na pamakadingo to punggululan si ko mga to na singa ding hululan si ko Allah kaya adat si ko kadnan nagusiman kaso Allah sa para kan yang bu tentu nakagiyang kutwa darpana na katantuwa si ko ihsan to ni ihsan kiyang kutwa kasim ba nga si ko Allah sa lagi do ba kanang pagilya na mga to lagi de maalak di makapgalbag sa tiyan na may naso Allah na mailitan na dito ba dito di kaya imagine nga nawa na makailar nga si CCTV na ug yuto magdama ko to na isad no to mal aparat ya mabubuon naging mo to mapikir ka bida tarubang kapigile wallah nagiti madalap ki ino sumang wala manapakapattalo ni ram pangkatan so kabubulyam habulyo tataw si kuso Islam muslim mu'min agu muhsin kagyuto mapuro ya libil siko para tiya na balang na to na ba siya kisampay napunabnas kanin tigin sa kapakader pa apuso yan di sumo nga pamikiran yan si ko mga merang-merang ap kepikir o di na mga waswas agal buko setan din yan si Malia pat sa sunna bagkasala ka digan pakaiman titud na miya kala so waswas kad na setan agi tubigal bak yan na miya kala tanto dinir ka dikang gita-gitay na dingil ka sa diwang nagtupris ka sa meto ibarat mo to siya si kuda ba nga ipagubay kami na pagubay na tinat ba nga ipnudoy si kuda ba nga ipagubay napamugo ka sa setan kagitigin na deba niya kinggunay roar si ko kapkalabati ko balas o sambayan ka sa din sa kapakaiman kapipian na kalabalas ap kakuang ka saman sa di nga kapakaiman na kayo to balas ap kakuang kagititira na sumasana ka sa mga suming na dakabis mga suming sa to ni pakatalaron malutan to katasan pakatoon na gito so kapanabnab na rin ka kasuang kasi ko mga sunat na gudi nga ding gulalan sumasunat si kusambayang na madakla mga sunat na din si maaloy badpan pakatalo si iko ka ano to ba kapaka deder pa kapakayayakin ka kapakaiman ka si kusambayang na so kapumimikiran na ako di nga ditiroon na padutupan sa paka talo sa kapaka iman ka. Pudpan sa pakatalo sa kapakaiman ka, napipikir na gina, debo, pakanggigunin, rawar ka. Ba nakingigunin si ko, Allah, mamiko di kasimbay, na tiga kialabatan sa pawir Allah, dahil nabaki yung mga pawir Allah, dahil mamukilabatan, usumbay nga nakiyaman na bada kasimbay na bakilabati, dahil nabakilibat na kukiyaman si ko Allah. Scout pa kasi kubalin yan. Katukuan ka so kalabalas ya kad na mga balas yang man ramukan natin sa balas ang batian kaso lagi dia subuhun kudu sura natin sa balas yan batian kaso hamdan kathiran tayo na bar atas sa balas yan di kuyi sa mga malaga cantim mo na mga surat na lay duti barat mga taon na kayo niya ang subhana rabbil azim na batian wabi ayno to na mabi hamdi yun mga tanaw sa mga balas isa nang kaiuntud na napangalintan agu katukawan ka suseta na papanabnaran yan sa kabinasan ng isang nga para makapanabnar ka sa dikap kagaw or ka o setan kapag gawin ka o setan sami dagilap sumay nga kalangud na ngani na maulula sa dunia na ayang kadim kapikir kaya kaya pantuan sa giyang utakap sirha sa yung kitab na sarho ni Dr. Sa'adat Tatri nag-iipin kitasan yan sa giyang kutami aloy Roy Ibn Sa'di sa kata so kasujud to ni para sa kasujud tigin na ya kasujud
na amay ka na mibagak ka pagalo ni na sujudu sahu ana mibagak ka aroko na patsi ko mga rukun o sambayang ada makala so pag kapagawata yan ibarat yan na bagan miya kasilam na daang makatarotop sa talo ikapatubo patrakat talo rakatubo ikatalo rakat na bagan miya kasilam na ito na yung kagiyang kutadang konmito na sa karaka na sumujud kanyan sa sujudu sahu aya sujudu sahu na 2 rakaat asujud sujud ka na paguntud ka na sujud ka na paguntud ka man nagiti sujudu sahu to yung betyanun subhana rabbil alad ng betyan adang betyan na sala ko kip no to bigla sudin mata subhana rabbil alad ng betyan ka na orang na muntud ka sumujud sujudu sahu si kuda pangapakasilam na sukabusalam sa kawanan na salam ka sa diwang. Saka mo to upama ka ba na miuman ka man na miya talo suroko ba di dudura ka miya pat suroko ba di talura ka unta ka pat na miya 5 susujud na kiyo man sukati tindig na kiyo man na bakad miya ka tindig miya 5 kara kataputo ka. Di na suka untod sa kalipatan ka o di na nabang apiti beban Anthony patutra ka sujud ka sa sujudu sahu man sujud ka ma sujudu sahu lagi nuto sama mo to pana upama pan ka sengka pamikiran ka na sujud ka man sa sujudu sahu na yakun kan Anthony metabat kan metelwaya o telura ka to tiga ikat telwaya o ikadubed ne ikadua ki barat na telura kat na ikat telwaya na patut to dapat na ikapate di ikat telwa ki kuan ka na so may ito kaya kuan ka na so may ito na sagyang kanan na oras na sujud ka sa sujudu sahu sa ayabuliwan nun sujud ka sa ba'da salam langun niya sa kapakay gina amay ka bed kahanda wallahi barat yan na itahayat ka na talura ka tabuto sa simbayangan ka na budun bimila dudura kan may salam ka suy pagubay ng mirar daka ki no to ba daki makatarot to patalo na ito na isuan ka tarot to pa nakatalo na sujud ka tahiyatul salatu wa taibatu salam mapasadut to na salam ka sa kawanan na salam ka sa diwang na masalam ka na sujud ka man sa sujudu sahu suta dua sujud mi alitan orin na salam ka man sa kawanan da tahiyatun na salam ka sa kawanan na salam ka man sa diwang apa gitu siya nadap na tahiyatun giya ipitindig ni Sheikh Bimba sama pihak kami yang ngululo to si Rasulullah miya kaysa na betulnya dulu ya deh na miya kaysa na Rasulullah na misimbayang na de kamakatarot sa Rasul nanti ko isa ko mga sahaba ya Rasulullah bapya ka kambata kasusambuyang ana sa Rasulullah na siguro dus kanin sana ba miya ka kambata yang miya tarot kanin ini sini sabda mga sahaba to nagya ditiro niya kaya benar miya ada ko makatarot tira na ya Rasulullah da ka makatarot na to miarotop sa Rasulullah na sumi urenin na mit hayat sumilam sa kawanan malam sa diwa na sumiyujud sa sujudu sahu na sumilam man sa kawanan na sumilam man sa diwa gitu ti Sheikh Bimba sa rubuyap ka pakagiyang kaya qabla salam agu ba'da salam na sujudu sahu ana mga tindig sa mga ulama na nenokon ka kapakaisin si ko mga ulama tanong kagi nagkapaka mamungya sujudu sahu bed pa ko da subitiro na isaya ki untud saya napagulin niya si isu babus salatil jamaah so pamintuan si ko kasembayang sa dia mo katimu-timu ante kaya palibutan saya Anthony patatap pengulo nilang saya andi masama pengulo le nakataya sa benar ini paliugat wagama so kasembayang sa dia mong si ko mga mama akia beligan mama may nalinin akia beligan ad na kalian so sambayang alima si ko mga masjid cakan dia mo si ko mga masjid cakan dia mo na madala dalil sa itatirullah ya irqa'u ma'arraqin rako kan sa mga lagiro la mamagpres to ni dalil mas mabagar amya babagar dalil si ko hadison na yang koto adna buta na debegi ulaw da para Rasulullah sa baskan yan di makasimbing sa salatul jamaah kapito Rasulullah memang nirno to sa babagi law da para Rasul di maapsi man jama na tigu na way ren na kayo papa melingud na tela no Rasul kun ke subang ti na kun ga subang na tigu na sumbagang mana ni na maapsi man ga jama sagita
Isap na dalil mas mabeger ada dalil sa Quran na so salatul khauf si kumasa sumata mga tao na matatagusiran sa kangat tatagsiran sa katidewa di nga kataw no kawanan diung sisi ano sa katidewa na katawan ka suri duwe nga sa tampar sena ron mamusu kiblat na katas o kita kapsimbe yung ini pang dawa Allah sa Quran si ko hadis na adnami alero na o siya matagusuri duwe ni na katas o kita kapsimbe yung imagine nga man ang degde nga man to aso Rasulullah na anaminindo ni na salatul khauf yang beturun para busi ko kandi mo na pamakasi ko katidewa kepa mate Suisa taman sa nabi mawica sinapang Suisa na awi din yan sabab sa kaging tabag siran pa agmo na may timbagiran no batimba o diba pedang na may kawan pedangiran saki papaliuga to salatul jamaah mialip no Rasulullah pamuka na banin pinutong nga sa mga wala so di ay busudi buti na mga babinong mga wata kagi kapapaligutan no sa mga mama na Anthony pa ko nan si kapag imam paganir na basta na imam mo na so imam na iyap pa ko nan so kalema na imam na ubeda kabata da imamun na miya ko maso mga tao na antipagilin na paganero na sududun su ilmu agu malai mimumures kana babatiya batia udi na ba kapi ka batia di ay diturun sa giyang utwa wa akrauhum na sumapia malakirani minimures gumalay bana so laman na pa ko na no man pa kapag makawalim na yang pagimam ka na so lagi fal amthal so lagi din sa pilihan te mas malaw ni sabut sa malas malaw ni sabut ko man o mas malay sabut ko sa ming ubada agu sa mga bitirasan agu isusuguso kapaka de perpangiran si kuso saf agu so mga wagaran agu so mga bukwa so mga tingting ano tanap keto na mas gitap kiling ada deket na tingting na gina tanu din yung mga orip no wala na buto sunna ay sunna na papandeket-deketan so mga palwa ai na ba so mga tingting na kudisturbo na kudisturbo kam jud daga nadi kawala pisigi nadi aso ka disturbo ang kamang pagaring ka mu'min na haram na so sunat nakibag mapron pa kas wajib bagu haram magu sunna nakibag so sunna tanu din ya mga patakaran na batado mga ulama lagi ito sama-sama to no so social distance kailangan basta matanto ad na sakit cikung na patut na maka social distanceran o man pagurdir no imam social distanceran para tiran so imam kay no bis kaso kan deket-deket kapag ubay-ubay na sagiang ko to sa man ako kumano to na sunat ko pata imam talo imam kung mga imam mga ulama sa dunia so Abu Hanifa so Malik so Imam Shafi'i so riwaya si ku Ahmad bin Hanbal na tos sa so kan deket-deket na sunnah kena wajib na so kasi pa si ku badan na wajib na miya prompak amman so sunat tag wajib na tano ding orip na wala pa kaw na wajib ubu susunat gitu ubab social distance sa mga masjid na social distance yan bordiro imam bordiro dato wana dusaro na so imam udi na sudah to na yaro umawas sa dusa di kapira tiga da kaya adman nakatawan nakaaya katawing nag YouTube no rin na nababus gitu urip no Allah so mga doktor na labis sira na mataw na ditanud ni absulden ibigay tanong gira na lauda parwag nga bityaron si kubulong bityara sa giyang kaya mga lagi dia kasiran ni mas lebih ya matawron na gitu wassalatu fil jamaah ma ujubiha tazidu ala sami sampan tigin na so kasumbeng sa dia mong arag sa paliw gata tigin na pagumam sa balas baka talab sa balas na wakiwa na parati ang kasi iku Allah sisan na si kasumbeng sa masjid ngayon to at inong pakalpas au sumbeng askabu na sa timan ibalas na sumbeng ka asiko padudi mong nas 20 pito ibalas sa kakuang ka ano pa lagi di isa guduad na bonus ro dudu na ro kisong sa kada kala panuji ma nakala balas akakuang ka kagitip ko ben wallah na uman makawatan panubumotan sa masjid ka nakalap na balas adudun no na mga bitiro ng mga ulama ng mga day sungo ko mas mauta na mga bitiro sa mga ulama sigo ng mga ladang makitab sama mo sa lumakad ka sa kawanan nasa amapian nagu sa maratamiel betra ka lumakad ka man sa diwang na sa amapia miya kuang sa maratamiel betra ka Allahu akbar ano man di nga kasung sa masjid malaya balas ab ke kuang ka ore naging ko tadi di ka pa akikilalay makasilam kano pan nami ako kanom sa balas badi sa marasi man doon pen naktafi bisalam subhanallahi assalamu alaikum ku anon suka kumukumus ka amay na kaya sababan sa sakit na suka kumukumus na sunnah suka tiro assalamu alaikum na sunnah na
kuha ka sa sunnah na sunnah pun ako kumus na kagi ito sa para mga doktor man to na di ka kumus ka so kasi apa si kubadan na wajib sa oras saya ana mga masa yung mga wala de mga kitab ko pakayap ko discuss na si ko pada mga oras maloya miyakala tadi yang si dikan discuss panin ta ko Allah mapipiyatano ngagi ada na pada mga oras tano balasan kan wallah si ko kapu makin giu neno agi nga tunduk saya na yang may pantagun si ko mga sunat pamintuan si ko mga tawa maudur siran si ko kasimbayang insyaallah na masih tanong madiskus si ko pad uba tanong maapura si ko arba udina si ko isa jemat na rotano sumpatan paninta ko Allah mapipiyatano siapa tano wallah sagi nga pandemik siapa no wallah sa mga muslim sagi nga sakit angat tanian si ko mga muslim paninta madid na ya pakatalinguman wallah subulong agi ang kaya sakit sumasamblay paninta ko wallah mapipiyatano balasan kan wallah kaya pamamakinig yung mapadesi kumagalbak tanong mga pipya batano din pelamati so gubernador tano kas kanini sa akasaw pa sa gadi tano sudi ka pa kami ka pa magistorya ka pa pamagusa si kuagama balasan wallah giyang general manager ada sa lakaw kay harisa yung alunto giyang kaya chief technician na si Ranol Intong giyang nga mga di na mga technician si Larry giyang si RG balasan siran wallah sa dunia si ko dirarak tano si idika serbisiwi paninta amakweran subala siran si ugal bukiran ang mga pipya wana da kataro topiko kaya pakatirutan siya na maging utama bala-bala siyang kan wallah bakos kanudum selama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.